अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। अच्छा तो दोस्तों, आज जो हमारी कुकड़ी साहिबा हैं उन्होंने बड़ा ही मज़ेदार काम किया है। उन्होंने आज जो मुग़विया बच्ची का केस है, मेहदी काज़मी की बेटी साहिबा का जो केस है, जिसको को हम लोग जो है दुआ ज़हरा केस के नाम से जानते हैं, आज उन्होंने उस केस का नाम बदल दिया और उन्होंने उस केस का नाम क्या रख दिया, डॉलर ज़हरा केस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने इसका एक केस का नाम जो है डॉलर ज़ारा केस क्यों रखा। और यही जो है देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी देखूं कि आखिर आज कुकड़ी क्या बकवास कर रही हैं और ये इन्होंने क्या डॉलर ज़ारा केस जो है अब ये कौन सा नया शोशा छोड़ दिया है। जब मैंने उनका वो लाइव देखा तो मुझे पता चला कि वो तमाम यूट्यूबर्स को फिर उसी तरह से कोस रही थी, फिर उनके बारे में वही की वही बकवास कर रही थी। और आज उन्होंने एक जो है मज़ीद जो है शानदार किस्म की बकवास की कि जितने भी यूट्यूबर्स इस केस पर काम कर रहे हैं, मतलब कि इस केस में मेहदी काज़मी साहब की हिमायत में जो लोग जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, उन सबको बाहर से फंडिंग हो रही है, उन सबको पैसा मिल रहा है, इस वजह से वो इनकी हिमायत में काम कर रहे हैं। और जो कोक ऑफ का जिन है, मुझे नहीं पता वो कोक ऑफ का जिन किसको कहती हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मेहदी साहब को ही कोक ऑफ का जिन कहती हैं। कि पिछले दिनों किसी यूट्यूबर को जो है क्या कहते हैं 1-1.5 लाख रुपए इस केस की हिमायत में बोलने की वजह से दिए गए, तो मेहदी काज़मी साहब ने उसके साथ जाके लड़ना शुरू कर दिया कि भाई तुम ये किस बात के पैसे कमा रहे हो, जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम इस केस पे पैसे कमाओ। फिर उसके बाद जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कोई हिजाब करता है, कोई बाल खोल कर आता है, कोई दुपट्टा लेकर आता है, तो कोई बिल्कुल ही बगैर उसके, जिस तरह से जिसका दिल करता है, जो जिस तरह से रहना चाहता है उस तरह से वो आता है। उन सब के ऊपर उन्होंने बातें की, जितनी भी हिजाब वालियां हैं, जितनी भी बाल खोल के आने वालियां हैं, जितनी भी ऐसे आने वाली वैसे आने वाली, इन सबको बाहर से फंडिंग हो रही है। जुनैरा बेवकूफ़ औरत, हम सबको बाहर से कोई फंडिंग नहीं हो रही है। हम में से बहुत सारी जो यूट्यूबर ख़वातीन हैं वो ऐसी हैं जो इस फोरम पे आई ही सिर्फ आपकी वजह से हैं, आपकी वजह से, आपकी इस केस में बकवासियात की वजह से आई हैं। एटलीस्ट हमें तो किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं हो रही है। हम और वैसे भी अगर हम खिलाएं भी तो अपने बच्चों को हक हलाल का खिलाने की कोशिश करेंगे, आपकी तरह हराम का खिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपकी तरह झूठ बोल के बकवास करके किसी की बेटी को इन्होंने परसों इस औरत ने अपने लाइव में आकर कहा कि जी मेहदी साहब की जो है सौतेली बेटी ज़ारा काज़मी, यानी कि मेहदी साहब की बेटी ही नहीं है, वो उससे सिर्फ और इस केस से पैसे कमा रहे हैं, इस वजह से इस केस को इतना घसीट रहे हैं। ये सारी बातें इसने परसों भी ये सब कहा और आज इसने यूट्यूबर्स के बारे में कहा कि जितने भी इसकी हिमायत में बोल रहे हैं, अगर वो सिर्फ केस पर रहते, मेहदी साहब केस पर रहते और चंद एक रिपोर्टर्स रहते और हमारी तरफ से हम लोग होते, तो फिर हम ये कहते कि हाँ भाई ये एक केस चल रहा है। लेकिन ये तो अब डॉलर ज़ारा केस बन चुका है। इसमें जितने लोग भी हिमायत में काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेहदी काज़मी साहब ये समझते हैं कि वो हमारे बहुत हिमायती हैं, वो पाकिस्तान के रूल्स को और क्या कहते हैं इस्लामी कानून को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस वजह से वो इस केस को इतना ज़्यादा हिमायत में ले रहे हैं मेहदी काज़मी साहब की। लेकिन इसके पीछे हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि उन सबको डॉलर्स मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो डॉलर्स शायद जुनैरा साहिबा ही बांट रही होंगी, इसलिए जुनैरा को पता होगा कि हम सबको डॉलर्स मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आज जुनैरा ने की, हम लोगों को जो खुशी कल मिलने वाली थी, आप लोगों को खुसूसी तौर पे वो तमाम लोग जो इस औरत को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिन सब को मेरी तरह ये औरत जहर लगती है, उन सब के लिए ये बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो बैठे हुए हैं कल के वेट में। कल 14 तारीख है, कल ज़मानतों की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समात होनी है। ज़हीर साहब और शबीर साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जो है समात होनी है। तो वो जुनैरा ने हमारी खुशी को दोबाला कर दिया। आज रात हमें सुकून की नींद आएगी, क्योंकि जुनैरा ने अपने लाइव में बैठ के ये कहा है, और उसके साथ जो मसखरे चंद एक शैतान आते हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें पता है कि कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी उनकी ज़मानतें नहीं होंगी। लेकिन और इस चीज़ पर ये सारे यूट्यूबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा जश्न मनाएंगे, फिर से आवाम को वही झूठी कहानियाँ सुनाएंगे कि देखें जी देखें, हक और सच की जीत हो रही है और हम लोग जीत रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगे फतह हम लोगों की होनी है, आगे जीत हमारी होनी है, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में जाना है और हाई कोर्ट में सब वही माना जाएगा जो कि हम लोग कहेंगे।
یعنی کہ اس نے آج ہم لوگوں کو کل 14 تاریخ آنے سے پہلے آج 13 تاریخ کو منگل والے دن ہی یہ بات بتا دی ہے کہ کل جو درخواست ضمانتوں کی جو درخواست ہے جس پہ سماعت ہونی ہے اس میں ظہیر اور شبیر کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ زنیرہ، بہت اچھا میسج اور بہت اچھی نیوز تم نے ہم لوگوں کو دی۔ ایٹ لیسٹ آج کی رات تو ہم سکون سے سوئیں گے۔ کل نیوز آنے سے پہلے ہی تم نے ہمیں جو ہے انفارم کر دیا ہے کہ کل تم لوگوں کی کوئی جیت نہیں ہونے والی۔ پھر تم لوگ بیٹھو گے رات کو، پھر اسی طرح کی بکواسیات کرو گے، پھر اسی طرح کی باتیں کرو گے جن کو کوئی بھی نہیں سنے گا، اکیلی بیٹھ کے زنیرہ کرے گی۔ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، دوسروں کے کپڑوں پہ تبصرے، دوسروں کی شکلوں پہ تبصرے، دوسروں کے کرداروں پہ تبصرے، اس سب کو چھوڑ کے بہت بہتر ہوگا کہ کیس کے حوالے سے بات کرو دادی صاحبہ۔ آپ جس لیول کی جس قسم کی گفتگو کرتی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، بار 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 دہرا کے ہمارے خون مت کھولایا کریں، ہمیں مت بتایا کریں کہ آپ کس قسم کی خاتون ہیں، ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں آپ کو اگر کچھ ہو رہی ہے تو وہ آپ بہتر جانتی ہیں اور باقی سب لوگ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ نے اس کیس سے کتنا کمایا ہے اور کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم لوگ ایز آ مدرز، ماؤں کی طرح اس بچی کے لیے جو فیلنگز رکھتے ہیں، جو اس کی ماں کا درد ہے، اس کو جو محسوس کر رہے ہیں، ہم صرف اس کو بیان کر رہے ہیں، صرف اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی والدین ہیں۔ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صلاحیت سے نہیں نوازا ہے، کیونکہ آپ ایک عدد والدہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے شوہر نامدار جو ہیں ایک عدد والد نہیں ہیں، تو آپ اس دکھ کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ ان باتوں پر مت بولا کریں، مت بولا کریں۔ پھر بھی آپ بولتی رہیں گی، ڈھیٹ تو آپ بہت ہیں، ڈھیٹ تو آپ بہت زیادہ ہیں، اور جھوٹ کی مٹی سے آپ بنی ہوئی ہیں۔ جتنا زیادہ جھوٹ آپ سے بولا جائے گا وہ جھوٹ آپ بولیں گی، آپ بولتی جائیں، آپ کے جواب میں ہم بھی بولیں گے، اور پھر آپ اس کو کہیں گی کہ ہمیں کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ڈالرز آ رہا کیس ہے، ہم سب کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو وہ آپ کے بولنے سے ہم میں سے کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے نکار خانوں میں ہزاروں تھوتنیاں بجتی ہیں، اب ہر تھوتنی پہ اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی بھی تھوتنی کچھ اسی قسم کی ہے، اور اس پر ہم جیسے لوگ تو غور کرنا بالکل ہی اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ غور کریں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی یہ جو بکواس ہے یہ ایک ہائی فائی لیول کی صرف بکواس ہے، اور یہ بکواس ہی رہ جانی ہے۔ دیکھتے ہیں کل کی سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ زنیرہ صاحبہ نے پہلے سے جو پریڈکشن کی ہے، امید تو یہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ جو ہے پیاری پیاری کرتوتوں والے جو دو حضرات ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور دوسرے ان کے سہولت کار ہیں شبیر صاحب، ان دونوں کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ تو یہی ہے کہ ان کی ضمانت کسی طور بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں تو اندر بند کر کے اتنے جوتے مارنے چاہیے، اتنے جوتے مارنے چاہیے جب تک کہ وہ اس طرح کے تمام کاموں سے توبہ نہ کر لیں۔ امید تو ہمیں یہی ہے، اور آج زنیرہ صاحبہ نے پریڈکشن بھی کر دی ہے کہ کل یہی ہونے والا ہے۔ باقی دیکھیں گے انشاءاللہ کل 14 تاریخ کو کیا عدالت سے فیصلہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ڈنگر ڈاکٹر صاحب باہر آتے ہیں یا مزید اندر ہی آرام فرماتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھوں گی۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔